الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنا أردت أن أواجب لجني على تنظيم كفاء أما إن الله سبحانه كان من كسي أفوشي أكتبك أن محمد عليه الصلاة والسلام أنا بلدلي أنكم ومجد السودون يومي أنا كسامو أنا مؤمن وتبارك كاسلاك أمي بلدلي أنو بلدني والمو أنا بولادها من سورة القرآن سورة الإنسان على كل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سورة الإنسان قدمنا ببربنا كولك بين الله أمين الله كلا يوم مضبنا ونويا بالي عليك ونويا نفهميا أما لا ترى لك كنينا بلد. هل أتى للإنسان ko nalikela adamaden bi se k'a fɔ a mana kɛ ten walima i b'a fɔ yala nali ma kɛ adamaden ma yala nali ma kɛ adamaden ma o ye istifham mais a bɛna takrir hal ata al insan nali kɛla adamaden ɲininkali min bɛ na sabatila bolo ka takrir sabatila bolo wa fo istifham takrir ko yala nali ma kɛ adamaden ma hinun wagati la min ad-dahri ka bɔ san wagati dahri fana wagati min yala nali ma kɛ adamaden ma lam yakun shay'an mazkura adamaden a ma kɛ fɛn ye min ma lɔnni yalo ma kɛ adamaden ala bɛ an ɲininka la a bɛ fɛ ka min fɔ an ye an karamɔgɔ ko lakad ata al insan k'a kɔrɔ ko nali kɛla adamaden ma hali ni u kana ata kad ni a bɛ kad mana le jira hali ni a bɛ kad le jira hakika kuma ban hakika la nali kɛla adamaden lakad ata al insan nali kɛla adamaden ma حين من الدهر وقتلا يعني زمن من الدهر يعني وقت يسير من الدهر وقت كلا دمدين كان ينما يلا لم يكن شيئا مذكورا دمدين كنتي هذا استفهام التقرير ينقلبنا كما سبتي بمعنى قد وقد تأتي هل بمعنى الإنكار أبنك كنا كريا هل منا نبيه ما ندي هل جهدت لك حقك يلا إيكا حكي إبناما وإبا قوة لم تجهد لي حكي نما إيا حكي ما بعلا ما قوة هل قصرت في واجبي nga fɛn min kɛ ma diyagoya yala i ma kɛ k'a danna se wa lam taqsuru fi wajibika ne kɔni ma fɛn min ne ma diyagoya ye nagasi m'o sɔrɔ ne fɛ ka ɲɛsin e fan fɛ idan laɲini ye فإما أن تأتي هل استفهام تقرير بمعنى قد وإما أن تأتي هل استفهام تقرير بمعنى لا بمعنى فلان بما يكاد معنى دي والمن أبلا أروفنا معنى دي. قال علماء التفسير هذه بمعنى قد تفسير اللون بابا هل بمعنى من دي بكاد دي أقول بكولا أي لقد أتى كنا لك العدم دي كل شخص له عمر من الإخوة الكرام الحاضرين malmaw maaw bɛ ne bɛ kuma na n'aw mun sigi bɛ ne ɲɛkɔrɔ an bɛɛ kelen kelen an siw kɔnɔna la
ala ye si mun d'a ma n'i ye wolo san filɛ n'a sɔrɔ e min wolola san min na i b'a filɛ i wolo san i bɛ san 10 compter o kɔfɛ sisan n'a kɛ sisan ye l'an 2000 n'i le sɔrɔ l'an 2000 i bɛ san 10 kɛ ka kɔn l'an 2000 i b'o fara i si bɛɛ y'o kɛ o jate minɛ o san 10 min bɛ n'i y'a wolo san yɛrɛ cɛ sisan ni k'i hakili lataga o san 10 na e b'a ye ka kɔn o san 10 kɔnɔna la i le tun tɛ yen i fa yɛrɛ m'a lɔn k'i bɛna kɛ Ismaël Madu tɛ yen san 10 i wolo san kɔfɛ ka kɔn i wolo san ɲɛ i fa t'a lɔn k'i bɛ yen i ba yɛrɛ t'a lɔn k'i bɛ yen a yɔrɔ tɔgɔ faamuyala donc kuma bɛ min yira ala bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna o de هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن مذكورا أم بقولوا سان كوفي إكنتي إفاير ما ميري لاجي تو كابينا بينسو أدور سانتاير إفاير ما ميري كابينا فروكه سانتاير سولو كوفي باي باما سي فروير ما إفاير كسر كابا فرو donc no إباير ni i ba sa ele studio san n'a sɔrɔ i si san 10 ka bɔ i si san 10 ye n'i y'o tigɛ i ba yɛrɛ denmisɛnya fara o kan sisan parce que n'i ba furu la sisan san 18 muso dɔw bɛ furu musoden dɔw bɛ furu san 18 n'a furula san 18 n'ala k'a kunnaja san kelen san 19 20 a ma den sɔrɔ wa bari n'a ka den sɔrɔ sisan ale ka den sɔrɔ a si san 20 a tɛ ten donc n'i ye san 10 tigɛ ale si la sisan ale si tora cogo a tora komi a si san 10 o de bɛ e ta sɔrɔ ni ale ka fɛngɛ kɛ sisan donc n'i y'o san 10 tigɛ ale yɛrɛ si la sisan o min bɛ ele ta san 10 kɔfɛ ale yɛrɛ ma se furu ma a yɛrɛ cɛko yɛrɛ t'ale hakili la cɛ min ka furu nin ye o yɛrɛ m'a lɔn k'ale bɛna den nin furu hali n'o bɛ so kelen hali n'o bɛ quartier la a t'a hakili la parce que denmisɛnnin san 10 i t'o jate yɛrɛ i ka miiriya si tɛ kɛ i y'a faamuyala o y'a yɛrɛ ba ye donc kuma t'ale yɛrɛ ma a kɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ ala bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna o de ye إنسان ولد بالثلاثينات بالأربعينات بالخمس ارجع 10 سنوات إلى ما قبل التاريخ الميلادي هل كان لك وجود؟ إكن بيوا إكن بكوفوا هل كان لك ذكر مغوك ممير ليلى توقمتي هل أهل يعرفك مغوك ميلوا سنتان كوي ولو ين سنتان مجون ميلوا هل أهل يفكر فيك مغوك مميري ما مشي هل أنت مخلوق يا ليت ميدان في واتي قلنا لا لم تكن من كافل لم يكن لك وجود لم يكن لك ذكر لم يكن لك اسم لم يكن قد خطر ببال أحد بوجوده إتوكم تيم ومامبري ما وحكي سيدة تيرلا الله بيفك من فاينا نيورنا لا أحد يعرف لم تكن بالأساس فالذي خلقك ولم تكن من قبل شيء مسامي كيلي تانتي كنتي مغمتي ميريما إيسوروت موشي حكيلا على الأمة مسامي كيلي تانتي كسولي كنبتي هل هو لا يقدر على أن يعيد خلقك مرة ثانية يا لو مساتي كيلي دام كوسيوا ikinte mɔgɔma miiriya tɛ mɔgɔ si la a t'i la a t'i fa la k'i ta fa la k'i yɛlɛ tɔgɔ ye maa su san 10 ka kun ye wele k'i facɛ ye k'i ta fa mɔgɔ si miiriya t'i de la ala k'i le dan k'i bila yala o masa kelen tɛ se k'i dan ni kɔ segin sanni kɔfɛ wa o tɛ se wa. إذن على في فلان
hakili dama ودي لم يكن شيئا مذكورا لماذا أوجدك إكنتي أننا نيا إسكي إساني كوفا تسكي سورتوا donc ñingali min be ñe chambe ba limaza awjadaka ikunte muna akiso ankunte muna ka ansoro kana nayi ha awjadaka liyus'idak ikunte akisoro kina ne anana ne ya kwa be feka kuna jale lasima kuna jale abe feki kuna jale awjadaka liyarhamak anana ya puka be hinaila ina buya puka ikakuna jale ikahina soro awjadaka li jannatin 'arduha as-samawati wal ard akisoro nyana mayani pro pour que se ka arjina soro arjina mi bonya be ni sani dugula ñono arduha ka ardu as-samai wal ard sani dugula ni ñono ngalo ko yadai o arjina mi be na le o dan chu wala ayo ke edo koso idana o lo koso pour que se ko kuna jaso andan ku ni ala fewde ala be mi fola ka be ni aya ni no ambe ala dali o fam ya ko man ko no nen aw ma yaran dala mo kelam bela ni anta fi ras qa'imati al makhluqat ala ka dan fo mu no dana la bo pele bo mo chela ibo mo chela ifana ka la yiri le ta ala fe dana ya mi nala yo di sama in aradna al amanata ala samawati wal ard wal jibal fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluma jahula dana ya mi nala yo di sama ani tuwo ni ko lus usrananye adamaden kota o adamaden kela yɛrɛ kuntuɲɔbaga ye a kɛla kolɔnbɛli muso a ka fɛn ta fɛn min a ma a dɔ fɛn hakɛya hakika ye fɛn min a m'o dɔn an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛnɛ ka bɛn ɲɛ ma idan danaya min n'an ka ta ni ala ko an ma ko mɔgɔ kisi la mɔgɔ kunnajala n'i sera k'o danaya bɔ a sira la ka danaya ni kɔlɔsi k'a ta komi an ye min fɛ cogo min na idan al-amana ta'ti ila dunya danaya min n'an k'o ta ni o danaya ye jumɛn ye i ye na diɲɛ nin kɔnɔ yan wa an tuzaki nafsaka i se k'i yɛrɛ kun saniya an kun tɛ ala k'an dan k'an bila yan pour que an bɛ alijinɛ sɔrɔ an bila ni ɲɛnamaya nin kɔnɔ danaya min dila ma i yɛrɛ bakun i ni dɛ i ye se k'o saniya k'o bila baara ɲuman kɛ la litakuna muahilata lijannati la k'i ni bila ka se ka baara kɛ pour que a bɛ se ka kɛ ala ka alijinɛ min dan ka bila pour que ile ye se ka kɛ mɔgɔ ye min n'o don ka kan alijinɛ min dan ala bolo i ka kɛ mɔgɔ ye min n'o don ka kan o le ɲinini bɛ fɛ aslu khalqi lil jannati li dari na'im an karamɔgɔ ko yani dani sabu lasili ala fɛ a y'an dan ko min kama o de ye alijinɛ ye nɛɛma so darul qarar sabati so darul khuld jumɛn so an danna kun min kama o de ye daru takrim o so min n'an danna o so kama o de ye bonya so daru tashrif bonya tɛ bonya min kɔfɛ o so o sɔrɔ daru lahum ma yasha'una fiha i bɛ don so min kɔnɔ fɛn b'i ye fɛn fɛn n'o k'i diya o b'i ye fɛn fɛn n'o k'i lahum ma yasha'una fɛn fɛn n'o ka d'i ye o de b'i ye
darun qutufuha daniya so min n'ala y'an dan o kama o ye so a yiridenw i b'a tigɛ position bɛɛ la i bɛ la ka tigɛ i bɛ sigi ka tigɛ i ka taga yɔrɔ yɔrɔ a bɛ n'i ye i y'a faamuya la mun ka heji kɛ ni ka n'aw bɔra Maka n'a taara Mina a bɛ taa fɛn bɛɛ sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ Mina n'i bɔra Mina n'a bɛ taa Arafa fana a bɛ taa fɛn bɛɛ sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ Arafa ni Arafa a bɛna tile kelen n'o ban n'a kɔsela i bɛna fɛn i ka a taara yɔrɔ o yɔrɔ o pɛrɛnnen bɛ ka fɛnw bɛɛ labɛn ka aw kɔnɔ o labɛn bɛ cogo min na dɛ Ala fana fɛ a bɛ ci arijinɛ kɔnɔna n'i bɛ taga yɔrɔ min na i ne bɛ taga yɔrɔ min na i bɛ taga i mako bɛ a bɛɛ bɛ t'i nɔfɛ yen k'a fɔ n bɛ taa yɔrɔ dɔ la ka fɛn dɔ to o mako bɛ na se o ma kɔfɛ la o tɛ yen ale tɛ ten donc an danna so min kama o kunnaja banbali so o fɛnw de bɛ kɔfɔla ni Ala b'o de fɔla an ye darun tajri min tahtiha al-anhar kɔɲɔw bɛ boli so min duguma darun la ta'ab wala bard wala har wala marad wala qahr wala faqr wala khawf so min kɔɲɔw bɛ boli a duguma so min sɛgɛ t'a kɔnɔ so min sumaya tɛ yen nɛnɛ tɛ yen funtɛni tɛ yen bana tɛ yen kɔnɔfili ko si o tɛ so min kɔnɔ fanganaya tɛ yen siranya fana tɛ yen an kun tɛ yan an nana yan Ala fana min nana n'a ye ka sɔrɔ an kun tɛ a bɛ se k'an kɔ segin donc a nana n'a ye yan fana ko min kama o fɛnw ninnu pour que an se ka nin kunnajaw sɔrɔ at-ta'atu mahduda wa ajruha abadi fɛn min bɛ fɔla aw ɲɛna nin n'a b'a lamɛnna nin bana tɛ yen kɔnɔfiliko tɛ yen kɔngɔ tɛ yen bana jɔrɔnako tɛ yen sunɔgɔ bɛ na o tɛ yen n ka dumuni kɛ n taa ɲɛgɛn na o tɛ yen i b'a faamuya la ko o baara ni fɛn min b'o lase i ma baara fitinin mahdud ta'atu mahdud fi waqti mahdud bato i ka bato bɛrɛbɛnni dɔ de kɛ o de b'o se 24 heures min na o le ye su ni tile l'heure 24 seri farida 5 le ɲinini b'an fɛ o kɔnɔna la seri farida 5 o seri farida 5 o kɛ a ɲɛ ma hakilisigila ma fa la o ye miniti 10 o miniti 15 ye miniti 50 o miniti 50 n'i y'o bɔ l'heure 24 a tora de l'heure 23 ni miniti 10 i b'a ye sisan ele bɛna wagati min ta ka di Ala ma wagati mahdud a bɛrɛbɛnnen o ye seere ye n'i taara sunkalo la kalo 12 de bɛ san kɔnɔ kalo 12 min bɛ san kɔnɔ kalo 1 de ɲinini bɛ fɛ wagati mahdud n'i taara hiji fana filɛ hiji min n'a bɛ kɛ la a bɛ kɛ wagati kunkurunin kɔnɔ i si kɔnɔ siɲɛ 1 wagati mahdud n'i taara jaga fana filɛ jaga joli dɔ ɲini b'an fɛ ni 1,000,000 b'i bolo ni san yɛlɛmana kan o jaga ye 5,000,000 1,000,000 o jaga ye 5,000,000 Ala ka 100,000 ni 95,000 a ko t'i bolo o 100,000 ni 95,000 min t'i bolo e ɲɛ yɛrɛ valeur min bɛ ɲɛ la a b'o fɛ k'o sɔrɔ o fɛngɛ sɔrɔ n bɛ fɛ ka min fɔ Ala ka min k'i ye hɛrɛ min k'i la e tɛ se k'a sara mais a bɛ min k'i ɲini fɛ jaga la o de ye 1,000,000 n'i y'o mara sɔrɔ i ye 5,000 bɔ a la ka di a la
do ata mahdud batum be kelamulu danbe dambala mais asrafle ambe batumi ke batu fiti wafla diala mama fo di ma baraji million euro wafla di fle basit ma be min la sima o ye baraji fo o baraji ba arjina la sima au angra mo go arjina ne o sara ajru abadi dantala te ban arjina o be ban te ban هذه الجنة الأبدية ثمنها أرجنا من بينيبو كنو كما بينات بامبو بانتالا بو سرايكم سراد من بالا بو كيو سرا سرا تاتي إلى الدنيا معدودة أين الدين كنو واتو كنغرني سنوات معدودة سندما دما دوتا سنتان دوتا موا دوتا بسبع دوتا بدرو محدود أيام والليالي شونك تلي وقتكم قرني وتطيع الله فيها ألكم مي يوكيو وقتكم قرني كنو ليس رباني أطاع محدودة والأتاء لا نهاية إبي باتو ميجا وقتك باتو في دينو مسرا من بيدا شتالا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر قلب بشر min fo kallo ala mana na ya ti kwanza na ya kana kuna jali na kana kuna ja bambali minile bino storo nele na ya ka boko na kuntile la kuna kuntile mate dumi don ala be barak manzanga الله بمفعله نعمر موضوع لك الله تطيعه في سنوات محدودة وتستحق الجنة إبالة بطوات كنغرون إبال جنسو ما حرمك من شيء ولكن أما فوشي حرميما ألا ما أخمونه حرميما فوي ألا ما فوشي حرميما أخمونه نزم لنا الأمور أقول bla takuluma agamura akui kana jena yake eske jena ya bekela femina udoti amodi do fuwa aki haramia aka haramia mama mzo haramia mo aka nizam de bla tabulu so mumbe kana no ludu aisa aka so haramia mama aka nizam de bla so dum fuwa yeni ndo kana ama jifana haramyama akajile ira enta nimi kana ni nazaka aka sralu du ko ala benga ni mema yima ni ne kai aga roto so wari mimbe yame panga chuno wari esa ka haramyama aka sralu da sralu ni mara kana ni mara ni ken kana ni ken bas ni ka fen soro fen bi nafa chugo mina miti nafa awolo sera danko amra mawdu ni fala yina idan hinama qabilta hamul amana mara mina ele koko ina nani nyana mayanu korona yo sera no wayima amana niyatika ifana gbele akila kiti se ko baraka o musa aki teme ambe seri mun kela ambe sumu dola ambe heji mun kela ambe jaga mun bola ni silamaya fo munala yo nyina mfe obe abe nyambolo chugo mina yande me ko sira no yam wa fo mako mukawimati التكليف مقاومات التكليف أكفهم جاوا أكفهم بو ولنو يام أما فاين سيروا أما فاين هيجي كوا نيكا مبي هيجي كلا بسون كلا بيننا ما يلكونه خلق الكون وأنت فيها لتستطيع أن تمارس العبادة لولا القول
لما طلب منك ايه تكليف نيكا ما بيصير لا بيسونا بيجابور ديان لبي pour que il se ko ke aka dien dan ke le blo kono donc dien kono na fen be se ka noye ma dien kono pour que il se ka serni ka ko pe noye ma musa لا نستطيع أن نعيش في هذا الكون بدون شمس خلق الشمس ولا نستطيع أن نعيش في هذا الكون بدون قمر خلق القمر ولا نستطيع أن نعيش في هذا الكون إلا أن يكون هناك النهار والليل وجعل الليل لباسا والنهار معاشا هذا هو النظام ليستقر وجودنا في هذا الكون pour que an soro ni ɲɛnamaya ni kɔnɔ a bɛ se ka sabati cogo min an tɛ se ka ɲɛ yan ni ji tɛ a ka ji bila yan ni ji tɛ bato ko bɛ yen wa an tɛ se ka balo ni fɔɲɔ tɛ a ka fɔɲɔ fana an fana tɛ se ka ɲɛ yan fo an bɛna fɛn fɛn kɛ danyɔrɔ kan yira an na nin ka ɲi tɛmɛ dan ta nin ka ɲi tɛmɛ tɛmɛ ta o k'o yira an na o de ye sariyaw jigila olu fana kɛla ten sariya de bɛna fɔ an ɲɛna nin ka ɲi mɛ i ye dan yɔrɔ nin na nin ka ɲi i ye tɛmɛ nin yɔrɔ nin na nin ka ɲi mɛ n'i ka kɛ ta a b'i nafa nin ma ɲi n'i ka kɛ ta i b'a ye i bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ donc sariya bɛna kun don وقرر الإسلام بدون شريعة لا يكون حياتنا سعيدة ni sariya tɛ an ka ɲɛnamaya a tɛ ɲɛ an bolo sariya baara de bɛ lafiya d'an ma komi n k'o fɔ an ɲɛna n bɛ segin a misali kelen kan tugun musa an ye sariya fɛn dɔ jaga ye jaga ala ma jaga d'an ma k'an y'a bɔ fo a bɛ fɛ an ye lafiya de sɔrɔ an ye jaga bɔ de la ala ni a tun ma ko kɛ gansan dɛ a ka diɲɛ da min kɛ musa a ka diɲɛ yɔrɔw a ka sɔrɔw fɔn ɲɔgɔn kɔ ka yan kɛ Côte d'Ivoire ye yan jamana fɛn dɔw bɛ yan sɔrɔma fɛn dɔw bɛ yan o tɛ Sénégal ka Sénégal fana ta kɛ fɛn dɔw ye o tɛ yan olu ya base y'o ye ka Mali ta kɛ ka bɛɛ yɔrɔ bɛɛ ni ta a bɛ f'o ma ko fadulu o ye fisamandiya ye o fisamandiya ni ala k'o kɛ o dugu jamana sigibagaw ye ka bɛn o ma donc fɛn min b'olu fɛ n'o tɛ yɔrɔ tɔw la olu ye se ka ala ko ɲuman ka ala barika la ninnu mun bɛ fan dɔ ninnu fɛ fana olu fɛn min dira olu ma o ye fisamandiya ye ala ye olu k'o ye olu ye se ka ala dɔn k'ala bɔ olu a bɛ f'o ma ko fadulu comme kalangayɔrɔ kilasi la an bɛ to k'a fɔ an ɲɛna n'aw bɛ yen n'i ko katabal ustazu ustaz ka sɛbɛnni kɛ kuma dafara kuma ka ɲi kuma ka ɲi n'i ko ustaz ka sɛbɛnni kɛ bɛɛ b'a k'a la a ka sɛbɛnni kɛ mɔgɔ tɛ na bilen ko kɔrɔ ye k'i ka sɛnɛ kɛ o n'a fɔra i ka sɛbɛnni k'a faamuya la o an tɛ foyi wɛrɛ kɔnɔ tugun. Mais ni ko katabal usazu darsa o kuma ma fɔ o ye fadulu le fisamandiya lo ni nana ye kuma la kuma bɛ dafa a bɛ ɲɛ hali ni ma nana ye kuma dafa la a tɛ do ɲɔgɔn su ala ka diɲɛ da min kɛ a ka yɔrɔ dilan dilan bɛɛ ni ta lo o ye fɔ olu ma o ɲɔgɔn si le o ye fadulu le ala y'o ko sigi ɲɔgɔn mais a ka diɲɛ bɛɛ kɛ fana ka fɛn dɔ bila diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ ni diɲɛ bɛɛ k'o kɛ bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ fana hali dɔ nin t'aw fɛ a bɛ f'o ma ko o ye le iqtisad al-islam jamana mako bɛ wari la ka se ka kow kɛ jamana kɔnɔ an mako bɛ ka siraw baara an mako bɛ kɛ kalansow la an mako bɛ ka kɔlɔnw sen an mako bɛ ka dɔgɔtɔrɔsow la
ama ko bɛ ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ i b'a faamuya la donc jamana mako bɛ o fɛn mun na fɛn jumɛn de bɛ yen ala min ko k'an ye sigi ni ɲɛnamaya nin kɔnɔ yan a bɛ fɛ an ye mun de kɛ n'an bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso lɔ a bɛ fɛ an ye mun de kɛ yatimɛdenw mun b'an bolo n'an bɛ se k'o dɛmɛ parce que a nana n'a ye yan an bɛɛ tɛ sa don kelen dɔw bɛ na sa k'o don to yen donc n'o sara k'o don to yen fo olu kan ka dɛmɛ o bɛ dɛmɛ cogo di ala tɛ baara gansan kɛ a ka fɛn dɔw de labɛn o fɛn mun labɛn na n'olu baarala baara cogo la olu b'an dɛmɛ k'o baaraw kɛ a b'o yɔrɔ faamu a bɛ fɔ o ma ko iqtisad al-islam silamɛya y'a nafolo ma sɔrɔ fɛnw silamɛya y'a nafolo sɔrɔ fɛnw n bɛ fɛ ka min fɔ an ye jaa n'an ye silamɛya baara musa an bɛ lafiya an mako tɛ pétrole la an mako tɛ kakao la kakao n'o dila an ma o ye fisamandiya le ye mais an bɛ se ka balo hali n'o le tɛ o kalanw bɛ yen o fɛnw bɛ yen sariya de nana n'a ye ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir ala min ka diɲɛ dan ka an bila k'an yɛrɛ dan fɛn mun kan ka kɛ n'an bɛ la a b'a lɔ an b'a fɔ k'an nana ne ko k'an ye kunnadiya anw bɛ se ka kunnadiya cogo di n'an denw an musow bɛ yen o cɛw sara k'olu to yen dɔw t'a la k'o denw to yen o hakili wuli n'o m'a lɔ o bɛ kɛ cogo ala b'o kɛ cogo di donc fo makaraj o da de bɛ d'o ma o kan ka mun de kɛ yɔrɔ dɔw la kakao tɛ yen olu bɛ balo cogo di yɔrɔ dɔw la kafe tɛ yen olu bɛ balo cogo di yɔrɔ dɔw la pétrole tɛ yen olu bɛ balo cogo di yɔrɔ dɔw la coton kɔrɔni tɛ yen olu bɛ balo cogo di donc f'olu ye balo sira f'o ma iqtisad al-islam o dɔ le ye misali bolo ma jaga min bɔra n bɛ jaga min fɔ jaga y'o dɔ le musa jaga n'a lɔnna ka bɔ a bɔcogoya la n'a lɔnna ka bɔ a bɔcogoya la donc n'a dun ma lɔn a ma bɔ a bɔcogoya la an bɛ segin an tɛ segin o de b'an kan musa silamɛya fɛn min bɛ yen komi jaga bɛ cogo min na o ɲɔgɔn min bɛ yen a bɛ tan bɔ sariya la wari sɔrɔ fɛn min bɛ sariya la n'o bɛ wari don an kun jamana kun an ka min lɔ o de jaga ye fɛn wɛrɛ camanw bɛ yen sariya y'olu sigi pour que an bɛ se ka nafa sɔrɔ mais jaga kelen min yɛrɛ lɔnni b'an bolo o tɛ kɛla kɛcogoya la mais ni min bɛ jaga bɔ o bɛ taa bɔ ni sunkalo tɛ o tɛ jaga bɔ dɔw bɛ taa bɔ sunkalo dɔw bɛ taa bɔ jɔnminɛ o ma fɔ o musa sunkalo n k'a fɔ yan ko jaga bɛ bɔ kalo bɛɛ kalo kelen man ka sigi ka jaga bɔ a la est-ce que bɔkɛ bɛɛ donna lɔgɔfɛ kɔnɔ kalo kelen de ma e taara lɔgɔfɛ la kalo ni miirila e k'i y'a commerce daminɛ lɔgɔfɛ la kalo dun an y'a kɛ janvier donc janvier kunbɛn o ye ne y'a jaga ye sas dɔ la février lɔgɔfɛ la misali bolo ma février kunbɛn wɛrɛ o ye ale b'a jaga bɔ dumuni dɔ la mars wɛrɛ o ale b'a ta bɔ donc dɔrɔn avril wɛrɛ donc i b'a ye la an taara lɔgɔfɛ la kalo min na o kalo kunbɛn de ye la san yɛlɛma ye o donc i b'a ye o la sa kalo jaga bɛ bɔ kalo fangadan cɛ hakili sigilen don a b'a lɔn n'a ma mɔmɛ ta sɔrɔ janvier a bɛ nin ta sɔrɔ février hakili sigilen don a muso bɛ na fɔ a ɲɛna karisa ne tun bɛ fɛ e nin kɛ n ye hakili sigi n bɛna kɛ n ɲɛna parce que a hakili b'a kalo fila tɛ tɛmɛ n'a dɔ ma ta d'a ma a b'a hakili sigi d'a ma a bɛ kɛ sababu ye ka bɛn don a n'a ka denbaya cɛ a ye denbaya hakili sigi la parce que a ye fɛn min ɲini a cɛ fɛ kalo fila a bɛ n'a sɔrɔ a den bɛna ko ba n bɛ fɛ e nin kɛ n ye a fɔ n k'a mɛn kalo kelen kalo fila a bɛ dɔ jaga sɔrɔ a bɛ den ta kɛ i b'a ye den fana ma fa bɛ diya ye ni fa jala ye a b'a bonya n'a y'a bonya a bɛ majigin a ye n'a ye majigin a ye a bɛ nisɔndiya don fa kɔnɔ fa dusukun na o don nisɔndiya o ye ko ba le ye sigida la u bɛ sɔrɔ jaga bɔ cogoya ninnu na wagati tɛ tɛmɛ na n'a ma nin ta sɔrɔ a bɛ nin ta sɔrɔ yɔrɔ kun
mais aw y'a filɛ sisan n'a fɔra n'anw ka jaga bɔ kalo na ka kalo 11 bɛɛ tɛmɛ fangalancɛ sigili bɛ kalo 11 bɛɛ bɛ tɛmɛ mɔgɔ tɛ taa ta d'a ma fo kalo 11 ye tɛmɛ ale yɛrɛ mako bɛ ko caman na a tɛ se ka dilan a muso mako bɛ ko caman na a tɛ se ka dilan denw fana mako bɛ ko caman na a tɛ se ka dilan n'a fɔra ko kalo 11 de ye tɛmɛ aw yɛrɛ y'a filɛ est ce que ala ye laɲini nin ye a ka nin kɛ waritigi ka nin kɛ fangada ye k'o ye sigi kalo 11 sɛgɛ la ko nin ye sɔrɔ k'ale sɔn laɲini n'o ye a yɛrɛ y'a filɛ laɲini n'o ye wa la ليس هذا هو القصد ala tɛ sɔn k'o ɲɔgɔn ka nin kɛ waritigi ye ka nin kɛ fangada ye ko nin ye hinɛ na jaa fɔ ko nin ye sigi fo kalo 11 a kana hinɛ na fo kalo 11 ye tɛmɛ an bɛɛ ye sigi fo kalo 11 la hakili tɛ de laɲini tun donc a b'a lɔ la sisan ko fili bɛ an y'a jaga bɔ cogo o y'o côté ye côté filanan Musa ni jaga bɛ bɔ fana an bɛ 200 400 minnu la fana tɛ ten a man kan ka ten i bɛ san balo le di misikinacɛ ma san balo walima i san kilancɛ kalo 6 o balo ta ka d'a ma n'o kɛra a hakili bɛ sigi wa a tɛ sigi a hakili bɛ sigi wa a tɛ sigi a hakili bɛ sigi Musa ni Buwake an ye misali bolo ma pour que a b'a faamu ni Buwake bɛɛ ye mɔgɔ 100 Buwake bɛɛ ye mɔgɔ 100 mɔgɔ 100 na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 80 ye fangada ye a bɛ kɛ ten de ka sira mɔgɔ 80 ye fangada ye mɔgɔ 80 ye fangada ye tɔ 20 ni olu balo b'u bolo olu le fɛntigi ye mais o ye n'o y'a fɛntigiya ni Musa mɔgɔ 10 de bɛ yen bɛ se ka jaga bɔ o cɛ la tɔ 10 ni ale tɛ se ka jaga bɔ mais a balo b'a bolo a tɛ tɛlɛ fana donc mɔgɔ 180 ye fangada ye o tɔ 20 min bɛ yen 10 bɛ o balo b'o bolo o tɛ se ka jaga bɔ mais o balo b'o bolo 10 tonnes de bɛ jaga bɔ Musa balas donc 10 min bɛ jaga bɔ nin ye n'o 10 k'a y'a nafolo jaga bɔ san wɛrɛ k'o di mɔgɔ 10 ma mɔgɔ 80 na o ka mɔgɔ joli bɔ fangadaya la a fɔ ka mɔgɔ 10 bɔ fangadaya fangadaya tora joli 70 donc mɔgɔ 10 ni ka mɔgɔ 10 min bɔ fangadaya la o farala olu mɔgɔ 10 kɛ o kɛla joli o kɛra mɔgɔ parce que tan dɔɔni balo le b'a bolo tan dɔɔni balo le b'a bolo donc 10 ni ka mɔgɔ 10 wɛrɛ o y'a jaga di mɔgɔ 10 ma olu k'o 10 ni bɔ fangadaya la balas donc n'o 10 ni farala olu mɔgɔ ma olu kɛra mɔgɔ 30 o mɔgɔ 30 na sisan 10 ma fɔ ko 10 de balo b'a bolo olu 10 ni ka 10 min bɔ fangadaya la o 10 ni kɔnɔna la lóru sera ka kɛ balo b'a bolo mais lóru le y'a wari k'a nafa o bɛ se ka jaga bɔ donc a kɛra ko mɔgɔ lóru le farala mɔgɔ 10 jaga bɔbaga kan jaga bɔbaga kɛra sa mɔgɔ 15 donc san filanan na sa o mɔgɔ 15 min bɛ jaga bɔ olu mɔgɔ 15 k'a jaga di mɔgɔ 15 wɛrɛ ma n'i y'o mɔgɔ 15 bɔ mɔgɔ 70 la a tora joli 70 Musa an bɛ se san dama dama ma fangada an banna a ma ban jaga kelen ka nafa min ye misali bolo le pour que a bɛ se ka faamu a ka yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ n'an mako bɛ nin ɲɔgɔn hakililaw la ka se ka a baara Musa ni kuma ye ni ye arajo Firdausi Nanikura ala ka n bɛn sen ma n sera ka nin miiriya fɔ arajo la su fɛ arajo Nanikura mais fo kana se bi ma n ma nɔ ye mɔgɔw la
mai jarabe bola sumalo kene na misir au kene lam ayara taghyiran mo fana mana au sos ben ko me mai mo nana ka au sos ben ika mo fone anga jatemna mani sabati anda mai fana ni barakela tabe nyatu ala kanu bilale kanu la jarabe ni kuma we naya lo manka ton afana be mirle na yo kuma mu ko ro kunguru ni na kitabu kuma te nu de kitabu le bi de ma kuma wala ambu fa o yana parce que na fa mu be so ambulanga kala no dole nu e ku la sa uma pour da france ka no te kala musa etina mo ye sharia la ni be fe ka jaga boy man ka jaga bo fi ta lo ko fe la ka ta sani be juri ibe to piri lo mais son ato ibe ta usal de no sa ne be fe ka jaga bo nganga bo to o san pele ita bu kun fo san pele man ka jaga bo fi ta kara mo chere ni bo janne ya jaga bo kuma sila me fe ka jaga bo usal ba fu yo no ngam mais san be ni hakiya ni la bi donc wari gba be ni hakiya ni la bi donc usaz ba flesisa ambe jate mina tumema yala ambe jate mina wargbe ma wa uba mbake sanima mado sani bo ka jate mina sanima fandon be la ambia sorule la ule daka di fandan mais kuma do usaz ba ye na ya jate mina wargbe ma ule daka di fandan donc abiya jate mina donc ta lola wargbe gramu be be dami ma ule yini ni galike no benadami ya wargbe bo ka o koro ti sabe yele ma sake sani ya sake wargbe mele ti se ko ke yitra a lomba le fe o bo ke kayini est-ce que amba ke lati anta ke lati be manka jaga bo fu ikak bere usazula usaz fana o sanbe ni wargbe o be criminal pour lo do après fla la duma ne be fara na una fa abo jate mine abo strade ko abe yelema ate boy kun fait même ça ni chite kala nene nu chite kala nu be jouer anya waru kan e be war so donné ba e sandamana goro fianga mais là ma ka ke juwala ma az-zakat tuzakki al-mal wa tutahhiruha wa tunamiha ala reka ajaga akoro karab kana kasika aklitima ko femi nyini fe abiya war saniya aba baraka aba jiji akoro le az-zakat tutahhiru wa tuzakki wa tunammi akoro le ni pour que le e femi kala ni ba koro lo iba farbe funa kelila ba femi be abiya war saniya aba baraka aba jidi ni tate sandamana ko e sembola la iba kala chukumo le te chote la famela bela dali hakima kudama ya rabbal alamin idan amfika mi fo yene bato mi me kambolo ulu tseka ke fain ke nyena mai ni bonala ko no yama o de kambla amedien ni wa fo mamu kawimati taklif donc antunte anana ya mona anana pour que ambe kuna jaso o kuna jani mbeke fana amena wakati damana manne ke wakati kun ala ka sur me sara dan shite sarana donc ala fana ka dan kambla ya ambla la ya kambuya fembe ke sababu ina msika batoni ke ayo sera lo ankoro sera do sisa ataklif kawn amenya nyana ma mi kono o nyana ma kanga nyambulo chuma ayo sera do amada uma nyana ma fana tseka nya fo ayra bakun fane farso mi bana o bella tani fo mu ayo sera fana no de tumunanga balo mu be kambulu
ani jiw mun bɛ min o n'a ɲɔgɔnnaw ninnu bɛɛ ye muqawamat la a taklif olu b'an dɛmɛ ala ma ko bɛ an ye ko mun kɛ sisan u bɛ ɲ'an bolo ni fɛn min ye donc fɛn min b'a to an bɛ se ka ale ala y'a laɲiniw kɛ fana a y'an dɛmɛ ni fɛn min ye o sabanan ye hakili a ka hakili d'an ma yala hakili de b'a to i b'a dɔn i kan ka nin kɛ i man ka nin kɛ i bɛ ko faamu hakili de b'a to tudrikul ashya i bɛ ko faamu i bɛ ko lɔn donc hakili dila ma ka bɛn min ma i b'a ye la ninnu de ye ala ka an dan ka ninnu bila an sen kɔrɔ olu b'a to ale yɛrɛ y'a laɲini bɛ ɲa ni fɛn min ye a ka dɔ sɔrɔ musa donc alikawn ɲɛnamaya diɲɛ yɛrɛ pour que an y'a bato fo diɲɛ ye kɛ yen pour que an y'a bato an mako bɛ balo ni fɛnw na a y'o sira dɔn pour que an se ka bato nin kɛ a ka hakili d'a ma i b'a faamuya donc pour que a naaninan ye musa pour que an bɛ se ka ale ala bato o de ye shahwa ka fɛn dɔ bila an na min bɛ an kani ka taa ko ma i b'a faamuya musa lawla shahwa lamartaqayna ila rabbil ard ni shahwa nin tun tɛ i b'a ye an tun tɛ kɔrɔta ka taga la shahwa le bɛ motiver musa o le ka muharrik moteur o le b'i motiver donc ka fɛn dɔ k'i la musa min b'i bila i tɛ sigi f'i ye wuli o le shahwa ye donc i m'a ye ni dumuni kani t'i la i t'a kɛ dumuni nege min b'i la o le b'i bila a bɛ o shahwa ni o le b'i bila dumuni ta kɛ i b'a faamuya la donc o le fana b'an n'a musow cɛ shahwa o le bɛ motiver ka tugu i b'a faamuya la hata nafolo ɲini min bɛ nin donc shahwa le b'i bila la o fɛn dɔ o le b'i motiver ka taa o baara la parce que i b'a dɔn n'o le tɛ yen i tɛna nafolo ɲini ni t'i ma nafolo ɲini ya ko caman bɛ yen a bɛ sigi musa i y'a faamuya la donc o fɛnw ala y'olu dan k'olu bila an na min ka ɲi k'o yira an na a kɔnɔna la nin ye moteur le ye nin ma ka ɲi nin sira nin na ten n'i y'a kɛ tan a b'i nafa moteur lo mɛ n'i ka nin kɛ tan nin ma ɲi nin man d'a ye a k'o sira yɛlɛ o fɛnw ma shahwa i y'a faamuya la o ye fɛn naaninan min n'ala y'o bila an sen kɔrɔ n'o de b'a to an bɛ se ka se ale ala ma donc a duurunan ye musa o de ye sariya yɛrɛ sariya yɛrɛ sariya yɛrɛ sumanikɛla ale bɛna ka fɛn suma ye sariya laɲini n'o yanni n'an bɛ seri n'a tun fɔra ko bɛɛ ye seri i t'a sɔrɔ maliyɛnw bɛ fila kɛ ivoiriyɛnw bɛ saba kɛ seri fana kɛ ten burukina bɛ kelen kɛ bɛɛ bɛ i ta k'i yɛrɛ ma ten donc parce que ala ko an ye seri a ma cogoya fɔ an ɲɛna donc min nɔgɔyala min ma jamana min faamu o bɛ wuli k'o kɛ a tɛ kɛ ten a bɛ kɛ fawuda a ye sun don bon i b'a ye dɔw bɛ sunkalo so bɛ certains kalo donc bɛɛ b'a kɛ mais sariya le nana ka fɛn suma ka d'an ma donc an bɛ o le suma fɛn ye an b'a kɛ ka bɛn o le ma ale ka waati dɔ yira an na an ye nin kɛ ka bɛn o ma ka kɛcogo dɔ yira n'an ye nin kɛ o kɛcogo la ka wagati yira n'a kɛcogo n'a jate o kosɔn i m'a ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ seri fana i t'a yɔrɔ dɔ la ko yɔrɔ dɔ ta seri fana ye saba ye ko yɔrɔ dɔ ta fajari ye naani tu ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ donc sariya nin nana ka na o le k'a suma ka d'an ma donc ele sago t'a la min ka d'i ma o le sagoya b'a la o le nana ni bɛn ye i y'a faamuya la ala bɛ fɛ ka min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni aya nin mɔdɔ idan hal atala al insanu hinu min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura ko nali kɛla adamaden ma ko adamaden tun kɛla fɛn ye min i tun ma dɔn i tɔgɔ tun tɛ yen man yassara lil insani al-khuruj min batnihi ale ala le ka nɔgɔya k'i ye i sera ka bɔ i ba kɔnɔ ka na yan lama kunta saghiran tifl yurda لا يفقه شيئا لا يعلم شيئا ضعيف التفكير أصبح ذا شأن كبير إلى كلا ما نايك مي باكون كان بي باكون مي باشيمي
kana ke ibe munuma kana tagama kana se be miri kana ke kala mo e sigidala sigidala ka kalam na diplôme bi bulu kana bolo ni na bolo sorola sigidala e kala mo e mo mi maloni ala le kani beki o kone o kofe nasita na ukad ataka alayhi min ta oni bekoni ko fe se le nyina na e maseka lo ko santan ka ko wolo sanya ikunte nyina no ko maseka miroma la famela kadam ne ba ko no foka na si e re ya na bolo nyini ma kana bolo soro ko woro soro ka vila u chama bo lolo iko ko babo ke me maseka lo ka ko wolo sanya santan ikunte maseka lo Musa نعم مسكوا وزماء العالم كانوا أطفالا مو قاعدين مرة أبيت من أن يسرن بكني دم بكادم زين كمسا وحينما كانوا أطفالا لا أحد يعبأ به كتو يدم زين موشي ما كتيلا لا فهملا وزماء العالم كلهم كانوا أطفالا حينما كانوا أطفالا كانوا بحاجة ماسة إلى الصدى أمه وكم دم زين مينجا موشي ما كتولا وكم ما كتو باكين جلا basi kuma kukumba alaka kawako minko ye kuko se ko basi ngolo fa si barak kelen wo fla le balam sa fonyo ni jiboro fonyo ne pression ke singi la do pour que dem se basi ta se ka san to ni az khibra ala le imbe donc amase ka si kamero angara moko manami na ele na buya ka hakili soro kala setiye nasiya an asli illa sili nyina illa sili ko wa taghatrasa ala ibadillah iki yariya dala ka dafunka nasiya aslahu wa tukhulatahu ya demse ya demna itu men nyina no peko wa sa'ala ala ibadillah iki yariya dala ka dafunka angara moko be min fulanya إذن بنى غناه على إفقاره يسر يقول له يبالمونك فانياك وبيسي هنتي موسى إننا ما لبنا فإنا خلقنا الإنسان من نطفة قال على كادمنا إذا نكبوا في من مني أمشاج من يامنينو بين مني الرجل والمرأة أقول لك أماك بعضان نبتليه نختبره كله كان كيكي إدان تنجونا كان نيجينا ما ينكونو نبتليه أبني لا جربي نبتليه نختبره لا جربي موسى نعم pourquoi la jarabili classe la na foro ko école dente maître be kumana yeta mena examen kumaya examen la maître be kumana classe la ita la mena abe min foro ita kuma kame kumbo examen la na foro ko maître be na examen ke ko ere nyete maître la kuma be papier re yema kumbo la wa mais pour ga ise ka examen ka yi la me ayi femi be fola yene fana papier me na dama nyaba ala bolo fola inna khalaqna al-insana min nutfa kali ka adama din danga bo maniyula amshajin min yamnino bayna mani rajul al-mar'a nabtalihi kabni lajrabi faj'alnahu kaka adama din ke sami'an basira ibe femme be fenyede pour que ele atina examen ke turu gire ni pentola ja'alaka tubsiru wa tasma' ibe fenye be yinike pour que yale lo wa tasma ayatihi ibaya kuma kan fama ibo me wolu be examen avec une la dilia et kabe wolu akaro to so min nutfatin amshaj ay aqlatun yuridu ibtilat ma al mar'a bima rajul
جعلناه سميعا بصيرا لنبتلي أعطاك الله السمع بإمكانك أن تسمع الحق تمن ترمي ديما بويسكا تشالامي إسكا تشالامي Musa kabe wati ma mena bita sunuriya nala sonama inshallah nala ka sini da shi kono kenayala don kamera ayato amna siga kan inshallah nanga ma be fu wati bi namna tajin fitini mi folo fami ala kuno wa hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh